Throughout the history of mankind, the quest for our ultimate questions has never ceased. Over the past 100 years, world-class universities have made it their mission to explore the truth in nature, to develop world-class talents, and to submit their answers to the tests of human civilization of our times. With these same ambitions, Beijing Institute of Technology has been exploring the limitless possibilities of Chinese higher education from various dimensions significantly. Since its foundation in 1940, BIT has upheld its tradition in serving the nation and embarking on the path of innovation and development. In recent years, Beijing Institute of Technology has bravely shouldered the new mission of building a powerful nation, continuously accelerated the construction of Double First Class Initiative, entered a new stage of high-quality development, and steadily ranked among the leading universities of Double First Class Initiative. At BIT, we are developing a comprehensive talent development model that combines value shaping, knowledge acquisition, and practical skills. The Space Plus X reform, embracing broad-based admissions, holistic education, and a residential college system, is already underway. Our innovative 5-dimension smart education approach, combining 3-dimensional space with time and knowledge, is proving successful in fostering top talents with commitment, dedication, and leadership. BIT's talent development is now among the top in the nation. We created a community where entrepreneurship and innovation thrive. BIT students won the championship twice in the China International College Students Internet Plus Innovation Competition and secured the Challenge Cup in the National College Students Entrepreneurship Competition. The quality of BIT's student recruitment ranks among the top in the country, and our graduates constantly excel in the job market. Generations of leading talents, driven by ideals, virtue, excellence, innovation, inclusiveness, and responsibility, have started their journeys at BIT, making significant contributions to technological progress, national development, and social progress. Committed to well-planned, well-organized, and high-quality scientific research, BIT is enhancing its strategic scientific and technological strength. In key fields, such as high-energy materials and autonomous systems, BIT represents the national top level. In frontier fields, such as quantum information, integrated circuits, intelligent manufacturing, green energy, and special materials, we also demonstrate significant advantage. Significant breakthroughs have been achieved in emerging areas such as micro-nano optical photon technology, deep-sea exploration and communication, technology and human rights, and digital economy. Today, BIT is one of the leading research universities in technological innovation. We play a key role in major national projects and topics such as the 2022 Beijing Winter Olympics, crewed space missions, the Beidou navigation satellite system, Mars exploration, next-generation AI, carbon neutrality, and social governance. We have developed key national facilities, including the high-definition Deep Space Active Observation Radar System, known as the China Compound Eye. BIT published high-impact research outcomes in the world top international journals, such as Science and Nature. We have continuously won the first prizes of the State Science and Technology Awards and received funding from the National Natural Science Foundation of China for developing vital scientific instruments, significantly enhancing our nation's technological independence and excellence. BIT is implementing a comprehensive talent development strategy. The Maoshun Lifetime Achievement Award has been established to honor teachers with exemplary professional ethics. Maintaining a global perspective, BIT has fostered a vibrant talent development ecosystem. In recent years, BIT has recruited over 100 national-level talents annually.
BIT professors have been elected as the Fellows of Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering for 4 consecutive sessions. 4 of our international faculty members have received the China Government Friendship Awards. A highly qualified and dynamic faculty team continues to grow and excel. BIT is committed to its strategy of developing top engineering, high-quality sciences, outstanding humanities, and emerging medical engineering disciplines. We offer 33 doctoral degree programs. Physics has been added to the list of double first-class subjects. Emerging interdisciplinary subjects such as cyberspace security and integrated circuit science and engineering have reached the national top tier. 4 subjects, including engineering, mechanics, chemistry, and computer science, are ranked top 1 per mil globally. And 11 are ranked among top 1% according to the ESI. A collaborative disciplinary framework has been developed across engineering, sciences, management, humanities, and medicine, creating a dynamic and rapidly advancing academic environment with increasing impacts both domestically and internationally. With a global mindset, BIT collaborates with global partners to pursue win-win progress. We have built a thriving international network of over 400 partner universities. There are 3,400 international students coming from 150 countries. In 2023, we received the only A+ rating in the Accreditation for International Students Education in China. The School of Global Governance was established in 2021. BIT's global reputation and influence continue to increase. We have been connecting our leading scientific and research findings with local resources, building a number of collaborative platforms between BIT and regional industries. We actively facilitate the collaborative innovation among industries, universities, and research institutes. BIT has been building a beautiful campus with continuous efforts, earning the title of National Campus of Excellence. The refined, profound, inspiring, and distinctive university culture has been created. Over the past 84 years, we have sought to understand the world and have always cared about the shared destiny of humanity. In the years to come, Beijing Institute of Technology will continue to uphold a free and open academic atmosphere, develop talented individuals who can lead the world, and refine the definition of university through never-ending exploration. Oke, selamat siang. Halo semuanya, Yes. selamat datang di acara webinar kita hari ini. Webinar kita hari ini yang diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College bekerja sama dengan Beijing Institute of Technology, BIT, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yoko selaku moderator untuk acara webinar kita hari ini. Barusan kita sudah melihat sebuah video introduction ya mengenai sekolah BIT ini, dan hari ini untuk acara webinar kita hari ini kita akan memperkenalkan banyak sekali keunggulan dari sekolah BIT ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, adik-adik beserta orang tua yang ingin kuliah studi ke China, nah salah satu tujuan yang terbaik salah satunya adalah BIT, Beijing Institute of Technology, oke? Nah, nanti kita akan membagikan banyak info-info penting nih. Nah, jadi sekedar informasi dulu ya. Beijing Institute of Technology adalah salah satu universitas, sebentar ya. Oke. Nah, jadi sekedar informasi, Beijing Institute of Technology adalah salah satu universitas terkemuka di China dengan reputasi internasional yang sangat baik. BIT konsisten dalam masuk
ke peringkat 100 besar di dunia dan mendapatkan peringkat ke-14 terbaik di China di tahun 2024 ini kemarin. Oke. Nah, lulusan dari BIT sangat banyak diminati sebagai di berbagai perusahaan terkemuka baik di China maupun di dunia. Jadi BIT itu memiliki pusat banyak lulusan dari BIT banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Oke. Nah, BIT sendiri juga memiliki pusat karir yang membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan saat kalian lulus nanti. Oke. Untuk acara hari ini kita akan bagi beberapa sesi, oke? Untuk sesi yang pertama itu akan dibawakan oleh Bapak Tanjung Winata selaku dari CEO dari Cerdas Bangsa College, oke? Nah, nanti beliau akan memperkenalkan berbagai keunggulan nih untuk teman-teman yang mau mau studi ke China. Banyak informasi-informasi penting lainnya yang akan dibagikan oleh beliau nanti, oke? Nah, terus untuk yang sesi yang kedua akan dibawakan oleh Yan Lause. Dia はい。merupakan International Admission Officer dari BIT langsung nih, dari Beijing Institute of Technology langsung. Nah, dia ini in charge untuk untuk yang An- mau ngambil program undergraduate dan juga pre-admission program untuk teman-teman yang nanti mau kuliah ke BIT, nah bisa langsung tanyakan kepada beliau. Oke. Nah, nanti beliau juga akan memberikan sharing banyak informasi penting mengenai BIT, mengenai universitas universitas ini seperti apa, terus banyak keunggulan yang akan dia berikan juga kepada kita semua. Nah, terus bagian yang terakhir, bagian yang bukan belum terakhir, bagian ketiga. Bagian ketiga nanti kita akan mendengarkan juga, oke, testimoni dari teman kita Justin. Nah, dia merupakan murid dari Cerdas Bangsa College yang menempuh kuliah di BIT. Oke, nanti dia akan membagikan testimoninya dia, pengalaman dia kuliah di BIT itu seperti apa. Nanti dia akan ceritakan. Oke. Nah, pada sesi terakhir baru ada sesi tanya jawab. Oke, jadi teman-teman orang tua yang mau bertanya mengenai sekolah BIT ini nanti ada pada sesi terakhir di Q&A sessionnya ya. Oke, nah tanpa harus menunda lagi, kita langsung memulai aja ya acara kita hari ini. Oke, untuk yang sesi pertama, untuk Pak Tanjung silakan untuk membagikan Oke, sharingnya. Oke, oke, terima kasih Pak Yoko. ya, Selamat siang semua yang sudah hadir ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik ya. Ah, ah. Ini hari ini topik kita adalah kami ingin memperkenalkan satu sekolah top di China, tepatnya di kota Beijing, eh, yang barangkali bisa menjadi pilihan adik-adik untuk melanjutkan kuliah ya. Ah, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Kita nggak mengenal, kita nggak tahu, kita terlewatkan gitu ya. Ini saya share dulu screen-nya. oke, sudah kelihatan Pak. Oke, sudah ya. Oke. Iya, Oke. Jadi welcome to webinar Beijing Institute of Technology ya hari ini. Uh, uh, Pertama-tama saya ingin memperkenalkan institusi kami, namanya Cerdas Bangsa College. Kami sudah berdiri sejak Maret tahun 2000 ya. Uh, uh, Kepala sekolah kami adalah Profesor Maharani PhD atau kalau biasanya dipanggilnya Chen Laoshi ya, Chen Laoshi. Oke, hari ini saya ingin memperkenalkan studi ke China dibagi menjadi tiga section ya, tiga bagian. Nah, bagian pertama, kenapa harus sekolah ke China? Kedua, bagaimana caranya? Ketiga, mahal nggak sih sekolah ke China gitu ya? Nah, lalu nanti kita akan ada satu bagian yang khusus membahas tentang BIT ya. Saya hanya memberikan sedikit pengantar aja buat BIT karena yang mendetailnya nanti akan disampaikan oleh Yan Lause ya. Oke, jadi Cerdas Bangsa College sudah berdiri sejak tahun Maret 2000, tahun 2000 ya, jadi sudah 26 tahun, hampir 27 tahun. Kepala sekolah kami, Chen Lause, di tempat kami, kegiatan kami banyak ya, ada studi ke China, ada kelas-kelas Mandarin, ada company training, ada offshore campus,
ada bimbingan HSK, ada bimbingan persiapan kuliah ya. Eh, Lalu kami adalah offshore kampus untuk 3 kampus di eh, kampus China di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Capital University menyelenggarakan program 1-3. Lalu kami menyelenggarakan program master dan sarjana dengan Hwacheong University. Lalu kita bekerja sama dengan University of International Economic and Business itu untuk program foundationnya. Ya, lalu kami juga sudah membantu sekitar 700 murid untuk lulus HSK sesuai dengan target mereka. Ya, jadi maksudnya offshore campus ini mungkin saya terangkan sedikit adalah kami menyelenggarakan program-program sekolah yang kami ada kerjasamanya ini di Indonesia, di Cerdas Bangsa. Ya, ada yang setahun baru berangkat, ada yang selama program itu berlangsung seperti sarjana dan master seluruhnya dilengkapi, diselesaikan di Indonesia, di Cerdas Bangsa. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama, kenapa harus study ke China gitu ya? Kenapa tidak ke tempat lain misalnya ya? China sekarang adalah menjadi trendsetter dunia ya. China secara ekonomi nomor 2. Tapi kalau secara GDP yang dihitung dengan perhitungan PPP itu sudah nomor 1 ekonomi terbesar di dunia sejak tahun 2014 ya. Jadi banyak sekali tren yang keluar dari China yang sudah mendunia. Mungkin kalau saya munculkan slide berikutnya, adik-adik ada yang sudah tahu nih nama-nama ini. Ya, pasti sebagian sudah tahu kan. Nah, ini mencerminkan bahwa pengaruh China di dunia semakin kuat, menjadi trendsetter di banyak bidang. Ya, ini pun yang saya sampaikan di sini pun sebetulnya hanya sebagian yang sudah familiar di kita ya, sudah hadir di Indonesia ya. Sebagian lagi juga masih belum hadir di Indonesia. Jadi saya hanya menampilkan yang kira-kira adik-adik kenal ya. Ini kan sudah mencerminkan bahwa China adalah sudah makin mendunia ya, sehingga ini akan menjadi peluang buat kita yang bersekolah di sana, yang menguasai bahasanya ya, seperti itu. Sejauh ini di Indonesia ya, merek China yang sudah terdaftar di Indonesia itu ada 31.000 lebih merek ya. Jadi sudah banyak sekali. Lalu peluang bisnis dan karir. Kita sekolah tentu ujung-ujungnya kita pengen punya bisnis atau pengen punya karir yang bagus, ya kan? Betul. Nah, China sudah sejak beberapa tahun lalu ya, 10 tahun lebih yang lalu mereka sudah menginisiasikan suatu yang namanya One Belt One Road. Sekarang sudah dirubah lama menjadi Belt and Road Initiative. Jadi perusahaan China berkembang kemana-mana gitu ya, buka pabrik, jalan, infrastruktur dan segala macam. Nah, termasuk ke Indonesia. Nah, inilah yang saya sebut ini adalah peluang buat kita ya, baik peluang untuk bisnis atau peluang buat karir. Nah, ini ada statistik tahun 2022 ya, sekarang tentu lebih besar lagi. Perdagangan China dengan negara ternyata yang terbesar itu adalah berdagang dengan blok ASEAN. Kita kan termasuk negara ASEAN ya. Nah, mereka melakukan transaksi terbesar dengan ASEAN. Kedua dengan Uni Eropa, ketiga dengan Amerika. Nah, jadi kita beruntung. Di sini tuh trade kita, ekspor impor kita dengan China memang sudah sangat besar ya. Dan dari sangat besar ini ternyata Indonesia termasuk yang 3 terbesar. Jadi yang ini udah ke ASEAN sudah terbesar. Dari ini yang terbesar dari banyak negara ini yang di dalam kelompok ASEAN ini ada Singapura, ada Indonesia dan ada Malaysia. Ya, itu artinya peluang bisnis kita sangat terbuka, ya kan? Karena perdagangan kita dengan China baik ekspor maupun impor sudah sangat besar. Peluang bisnis apa saja ya, tentunya kita bisa berkarir. Banyak sekali perusahaan China yang sudah masuk ke Indonesia, ya kan? Kita bisa bekerja di sana sesuai bidang kita. Atau kalau nggak kita pun juga bisa mencoba bekerja di China setelah kita tamat. Ya, terus kalau wira swasta tentu saja karena China itu kan adalah pabrik dunia ya, pabrik dunia. Jadi kita bisa impor apa saja dari China, barang yang murah maupun sampai yang bermiliar-miliar ya, mesin-mesin itu China menyediakan, ya kan? China adalah pabrik dunia. Manufacturing terbesar di dunia adalah China, ya. Lalu kita juga seperti yang tadi wira swasta, ya ini kaitannya dengan
ekspor impor. Kita bukan hanya bisa impor, kita pun bisa ekspor. Misalnya keluarga Anda ada suatu usaha, Anda sekolah ke sana, Anda melihat peluang, Anda bisa mencoba ekspor ke China gitu ya. Jadi bukan cuma kita impor barang dari China, kita pun punya peluang untuk ekspor ke sana. Ya, lalu karena kita sekolah di sana, kemungkinan kita bisa mengajak partner China ya, karena networking kita di China, kita punya teman orang China, misalnya bisa mengajak ke sini untuk berbisnis atau teknologi. Kalau Anda memang sekolahnya di bidang teknologi ya. Lalu mungkin juga travel agent, karena turis China adalah turis yang terbesar di dunia. Jadi semua negara berusaha untuk merekrut, menarik wisatawan China untuk ke negaranya. Ya, Anda juga punya peluang ya. Nah, lalu mungkin Anda juga bisa menjadi konsultan bisnis, konsultan teknologi, konsultan teknologi, ya kan? Banyak sekali perusahaan China yang mau masuk Indonesia, but don't know how, they don't know how gitu ya. Secara hukum mereka nggak tahu, secara segala macam lah. Jadi kita orang lokal, kita lebih memahami, kita bisa menawarkan jasa konsultasi ya. Dan masih banyak lagi peluang sebetulnya, tergantung kreativitas kita lah ya, kejelian kita menangkap peluang ya. Nah, jadi peluang itu ada ya, baik untuk karir maupun untuk bisnis ya kan. Tapi tentu kita perlu persiapan, karena kata pepatah nih, luck is what happens when the preparation meets opportunity ya. Hoki itu baru terjadi apabila kita sudah siap menjemput kesempatan yang datang ya. Kalau ada kesempatan datang tapi diri kita tidak siap, ya nggak jadi hoki, nggak jadi laki, ya kan ya. Jadi tujuannya hari ini adalah kalian mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada saat itu ada opportunity datang, kalian sudah siap untuk mengambil peluang itu ya. Lalu berikutnya, benefit study in China. Benefitnya apa? Benefitnya pendidikan di China bagus ya. Ranking dunia China setiap tahun meningkat. Lalu China sekarang ternyata adalah memimpin di high-tech dunia. High-tech dunia itu ada 44 bidang, China menguasai 37 bidang. Nanti ada slide berikutnya. Lalu sekolah di China itu masih murah banget dibandingkan dengan ke negara lain, ke negara Eropa atau ke negara Barat ya. Itu kalau nggak bermiliar-miliar itu nggak mungkin punya ya, mahal sekali di sana. Lalu pendidikan di China itu juga murah, bahkan kalau kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia, barangkali setara. Kita kuliah di Indonesia dengan kuliah di China barangkali setara. Ya, kuliah di Indonesia banyak sekali biaya yang tidak terhitung. Jadi seakan-akan murah, padahal tidak. Misalnya makan di rumah tidak dihitung, transportasi tidak dihitung. Ya, mandi, pakai listrik, semua tidak dihitung. Jadi seakan-akan free, padahal itu bayar. Kalau kalian ke China kan bayar semua itu jadinya, ya kan? Nah, seperti itu. Misalnya aja kamu pergi kuliah di Indonesia, naik Grab misalnya, naik Grab pergi kuliah, pulang ke rumah pakai Grab, sekali jalan 35.000 aja, berarti sehari 70.000 kan. Nah, 70.000 kali hari sekolah di Indonesia, misalnya 250 hari deh, setahun itu dipotong liburan, 250 hari. 250 hari kali 70.000, itu udah di atas 10 juta itu, ya kan? Padahal kalau kita beli tiket ke China, ya paling juga 10 juta, 12 juta. Ya, tergantung kapan kita beli tiket ya. Nah, jadi uh, uh, dari transportasi sehari-hari aja kita bolak-balik kampus pulang ke rumah di Indonesia itu sebenarnya udah cukup untuk mengcover tiket kita, bahkan lebih ya. Lalu lulusan di China itu gampang cari kerja, atau mau wira swasta pun gampang ya, peluangnya terbuka. Lalu karena yang menguasai apa namanya ilmu dari Zhongguo, terus bahasanya juga ya lebih sedikit, maka persaingan kita lebih rendah, lebih sedikit. Akibatnya karir kita pun lebih cepat maju ya. Lalu di China itu mahasiswa lokal maupun mahasiswa asingnya ya itu banyak sekali. Hampir dari seluruh dunia orang tuh ada sekolah di China ya. Jadi bagus sekali buat kamu membangun networking. Di BIT saja ada 3.400 murid asing ya dari 150 negara. 150 negara. Di dunia ini cuma ada 190-an. Ya, ini satu sekolah saja sudah menempati 152 negara. Coba kamu bayangin, hampir kamu bisa bergaul dengan seluruh negara di dunia hanya dari satu sekolah saja. Ya, jadi networking itu sangat powerful pada saat kamu sudah mulai kerja atau sudah mulai berbisnis. Ya.
Lalu tentunya kalau sekolah di sana, walaupun nanti kamu ngambilnya pakai bahasa Inggris ya, kamu berpeluang sekali untuk belajar Mandarin. Masa sih kamu di sana 4 tahun nggak bisa Mandarin gitu kan? Nah, jadi berpeluang kamu untuk belajar Mandarin ya. Karena Mandarin adalah tren dunia. Kalau kamu hanya menguasai bahasa Inggris, semua orang bisa bahasa Inggris, ya kan? Tidak ada nilai tambahnya buat perusahaan yang pengen merekrut kamu. Inggris semua orang bisa, Mandarin semua orang tidak bisa. Tapi kan Mandarin susah. Ya justru itu. Mandarin kalau gampang ya semua orang jadi bisa dong, ya kan? Jadi justru karena susah itu nggak semua orang menguasai, makanya yang menguasai itu mendapat keuntungan, ya kan? Nah, jadi jangan berharap gampang. Kalau gampang buat kamu ya gampang juga buat orang lain, sama aja. Jadi nanti akhirnya saing-saingan juga, ya. Oke. Lalu di sekolah di sana kamu tentu belajar budaya dan memahami kearifan lokal ya. Ini penting sekali bagi kamu nanti untuk membangun interpersonal skill kamu supaya kamu gampang masuk ke suatu pergaulan saat bernego, saat ya membuat orang inilah apa kita sama dia itu bisa sejalan gitu, harmoni gitu ya, harmonious gitu ya. Nah, lalu China super aman ya. Ini negara China itu luar biasa amannya. Di sana itu tahun 2023 ada sekitar 700 CCTV yang terpasang di seluruh negeri ya untuk menjamin keamanan warganya ya. Lalu kita sekolah di China ya tentu kita berusaha untuk memahami kehidupan di sana, berusaha mengeksplorasi ya, berusaha pergi wisata. Karena kita ini pergi eksplorasi, wisata ya itu bukan sekedar menghabiskan uang, tapi sebetulnya kita juga belajar ya. Dunia ini adalah ruang kelas. Kita bisa belajar di mana saja asal kita mau jeli melihat ya. Nah, tadi yang saya bilang, China ini mendominasi high-tech dunia sebanyak 37 bidang. Ya, 4 bidang sisanya, 44 ya kan, kurangi 37, itu 7 bidang, sisanya baru dikuasai oleh Amerika. Kalau adik-adik pengen baca lebih jelas tentang fakta ini, boleh Google search ya, Australian Strategic Policy Institute, ASPI, nanti boleh di search ya. Lalu makanan di sana pun masih murah ya. Kalau kita makan di kantin sekolah itu masih murah dan porsinya gede-gede. Jadi kalau bagi yang perempuan, cewek, mereka mungkin beli porsi makan sayurnya satu orang punya porsi, nanti di-share sama temannya. Nah, itu juga bisa untuk membantu menghemat biaya. Jadi beli nasinya 2, sayurnya 1 aja karena besar porsi di sana ya. Nah, jadi makanan di kantin itu murah dan bersih ya. Eh, kantin sekolah itu murah karena disubsidi oleh kampus. Dan rata-rata satu sekolah itu, kantin sekolah itu bisa 2 lantai, bisa 3 lantai, ya. Terus lebih dari satu kantin. Itu kantin bisa 3, 4, sampai 7. Bahkan ada yang 8 kantin. Dan juga ada yang kantin halalnya. Jadi bagi yang mencari kantin halal, di setiap kampus itu ada kantin halalnya. Ya. Oke, nah tadi yang saya bilang China itu sangat aman tuh. Ini dari The Economist dia bilang China mencapai crime rate di masyarakat yang luar biasa, very low crime rate ya. Ini terbitan November 2023 ya, jadi masih baru. Jadi China itu memang betul-betul aman. Sebagai contohnya ini ya, ini paket-paket cuma ditaruh di lapangan aja, orang yang punya merasa punya baru datang mengambil ya, jadi nggak hilang itu asal ditaruh aja di lapangan, bahkan asal di pinggir pintu aja ditaruh begitu. Tapi karena bukan milik saya ya saya nggak berani ambil karena semua termonitor oleh CCTV yang tadi itu ya. Bahkan orang makan di meja, dia booking meja ini, dia taruh aja tuh HP-nya, iPad-nya, dia taruh aja, terus dia pergi order makan ke kasir. Ya, nggak ada yang jaga. Nanti balik-balik barangnya tetap ada. Ya, jadi China memang sangat aman. Lalu bagaimana cara kuliah ke China? Ada 2 ya, pengantar bahasa Inggris ya, seperti nanti akan diterangkan oleh Lau Siyen. Program dari BIT itu ada yang pakai bahasa Inggris, banyak sekali jurusan dia pakai bahasa Inggris dan juga tentunya pakai Mandarin ya. Nah, jadi cara kuliah di China itu secara umum ada 2 cara, pakai Inggris atau pakai Mandarin. Kalau pakai Inggris ya tentu kamu harus mencapai IELTS atau TOEFL yang secukupnya, yang diminta ya, lalu bisa langsung kuliah ya. Lalu kalau kuliahnya pakai Mandarin, itu ada beberapa cara lagi ya. Kalau kamu mencapai HSK 5,
bisa langsung didaftarkan untuk kuliah pakai Mandarin. Atau kalau misalnya kamu pengen lebih siap, ya nanti kuliahnya supaya nggak terlalu susah, ya karena semua pakai Inggris kan, Mandarin kan. Ini berarti kamu juga bisa mengambil program foundation. Jadi persiapan dulu, ya persiapannya itu diajarkan bahasa Mandarin umum, bahasa Mandarin akademis, matematika dalam Mandarin, fisika, kimia, itu semua diajarkan dalam Mandarin. Jadi pas kamu nyoba ke universitas akan lebih siap, ya. Gitu. Jadi uh, foundation itu bisa disiapkan melalui China Campus Network, bisa juga melalui foundation di UIBE, atau cara keempat ya, keempat kuliah adalah program Pathway 1+3. Jadi kuliah pertama di Cerdas Bangsa College, kuliah tahun kedua, ketiga, keempat baru di kampus tujuannya. Kampus tujuannya bisa di Peking, di Capital Normal University, atau di Hua Chai University. Ya, nah, ini yang secara umum yang bisa kita tawarkan, kuliah pakai Inggris atau kuliah pakai Inggris atau kuliah pakai Mandarin. Yang 4 cara ini ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke BIT ya, Beijing Institute of Technology. Rankingnya sangat tinggi ya. Untuk ranking China, dia ranking 14. Ranking dunia adalah 123. Ya. Terus uh, ranking by the way, ya 123. Lalu ranking by subject ya, dia top 1 itu adalah Armament Science and Technology. Lalu top 3 untuk banyak bidang nih, mekatronik, optical, mechanical engineering, ya, information and communication engineering, cyberspace, intelligent manufacturing, safety science and engineering, control science and engineering. Ini semua adalah top 3 dari Beijing Institute of Technology. Lalu Beijing Institute of Technology ini adalah juga bagian dari daftar sekolah unggulan, daftar universitas unggulan. Daftar universitas unggulan di China itu ada 3. Ada daftar yang namanya daftar 985 project, ada double first class project, ada 211 project. Nah, sekolah ini tiga-tiganya masuk ke dalam daftar. 3 daftar ini semuanya ada nama BIT-nya. Berarti sekolah ini top banget ya. Universitas yang bisa masuk ke salah satu aja dari 3 ini itu udah termasuk universitas bagus, apalagi kalau bisa tiga-tiganya ya. Lalu biaya. Nah, biaya kuliah di BIT ya, ini kita mencoba mesimulasi biaya yang kira-kira keluar selama 4 tahun kuliah. Semua kita udah masukkan semua all in ya. Jadi sudah ada uang sekolah, uang akomodasi, uang biaya buku, medical check up baik di Indonesia maupun pada saat tiba di Beijing, bikin resident permit, izin tinggal ya, asuransi pelajar, biaya makan 3 kali sehari, bikin visa China, biaya mesin, bahkan kita juga udah estimasikan biaya cuci baju selama selama kalian kuliah di sana ya, berapa gitu ya. Nah, jadi kita bagi menjadi ini adalah tahun pertama, karena tahun pertama ada biaya-biaya yang di awal ya, yang pada saat pengurusan itu ada biaya tambahan. Nah, terus kalau untuk biaya tahun kedua, ketiga, keempat ya standar, nggak ada biaya pengurusan di awal itu lagi kan, jadi biayanya agak sedikit daftarnya. Nah, kalau kita totalkan tahun pertama ditambah tahun kedua, ketiga, keempat itu adalah 500 juta. Ya, 500 juta sudah all in, termasuk makan 3 kali sehari, resident permit, semuanya lah all in lah. Yang belum termasuk hanya uang jajan. Ya, kalau kalian makan di kantin, biayanya sudah di cover dari sini. Jatah kita adalah 50, estimasi kita adalah 50 RMB per hari. Ya, sudah masuk. Tapi kalau kamu nggak mau makan di kantin, maunya makan di mall, di restoran, ya tentu biaya 50 juta itu untuk sehari nggak cukup. Jadi harus tambahan. Itu yang belum masuk ya. Nah, dari 505 juta ini, kalau kita bagi 4 tahun, berarti setahunnya hanya 126 juta. Ya, 160 juta kali 4 tahun. Gitu ya. Udah all in. Lalu yang kalian kuliah ini kuliah pakai Inggris. Lalu ini yang kuliah pakai Mandarin ya. Yang kuliah pakai Mandarin sama perhitungannya seperti yang tadi saya sudah utarakan. Tapi biayanya lebih murah tentunya yang pakai Mandarin. Jadi hanya 442 juta. 442 juta. Jadi total biaya per tahunnya adalah 111 juta. 111 juta kali 4 tahun. Ya, seperti itu kurang lebih biaya yang akan terjadi. Kalau uang kuliahnya saja yang pakai program pakai bahasa Inggris, uang kuliahnya 30.000 ya.
Ini uang kuliahnya saja. Kalau untuk yang Mandarin, biaya kuliahnya 23.000 per tahun. Ya, 23.000 per tahun. Tidak ada uang uang pangkal atau uang apa nanti, uang laboratorium, uang apa pelihara gedung, uang apa macam-macam itu nggak ada ya. Jadi ya setahun ya 23.000 ya 23.000 aja sampai tamat nanti ya. Nah, di samping itu, ini sudah adalah bagian terakhir dari introduksi saya tentang BIT ya. Nah, berikutnya saya ingin memperkenalkan produk kita yang lain, One Stop Shopping ya, untuk customer kita, untuk murid-murid kita. Kita bisa bantu untuk menyupport mereka sekolah di China. Kami bisa membantu pengiriman uang untuk pembayaran uang sekolah atau untuk mengisi mereka punya bank account atau untuk mengisi mereka punya Alipay, WeChat kita bisa bantu. Lalu kita juga bisa membantu membuatkan segala macam visa China ya, bukan hanya visa pelajar, tapi orang tua mau berkunjung, kami bisa bantu. Orang tua mau ke sana, kunjungan bisnis, multiple entry, segala macam, kita juga bisa bantu membuatkan. Ya, segala macam jenis visa China kami bisa. Lalu kami juga menyediakan medical check-up, ya. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit PIK dan Rumah Sakit Royal Taruna, bisa melalui kami. Lalu kami juga bantu terjemahan dokumen ke bahasa Inggris maupun Mandarin ya, penerjemah yang tersumpah maksudnya ya. Lalu kita juga membantu membuatkan notarial, legalisir ya untuk keperluan sekolah di China. Atau kalau misalnya ada orang tua yang pengen berbisnis dengan pihak China dan mereka meminta data semua kita punya legalitas di Indonesia, tapi semuanya harus dinotarialkan, dilegalisirkan, kami pun bisa bantu ya dengan servis kami yang ini. Lalu kalau bagi murid-murid yang tiba-tiba nih baru ketahuan, paspor saya habis nih, padahal saya udah mau daftar ke China nih. Waduh, pendaftaran 2 minggu lagi tutup nih, nggak keburu nih kalau saya bikin paspor baru, apalagi paspornya lagi habis kata di kantor imigrasi setempat, dari kantor imigrasi kamu paspornya lagi tidak tersedia, buku paspornya tidak tersedia. Nah, kami bisa bantu membuatkan paspor secara cepat ya. Kira-kira seperti itu introduction ya, pengenalan dari saya. Di sini ada nomor kontak saya WA dan nomor WA kantor kami ya. Kalau mau boleh dicatat, kalau nanti mau berkontak-kontak dengan kami juga boleh ya, silakan. Ya, kira-kira seperti itu introduction dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Ya, untuk sharingnya mengenai seputar studi ke China ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya untuk bagian yang kedua. eh dari sharing dari Yan Laushe untuk detail mengenai sekolah Beijing Institute of Technology. Oke, silakan. Okay. Yan Laushe. Hey, hello everyone. I'm Xiaomi Yan from Office of International Students, Beijing Institute of Technology. I'm glad to be here to share some information on BIT today. So, okay, can you see my screen? Yes. Yes. Yep. Okay, sure. Okay, I also invite BIT senior student Justin. Later he will share his experience studying BIT here, and he can speak Indonesia. So if you have any question, you can put it in the chat box or just ask us at the end of the session. Today I will share BIT introduction, job opportunities for our international students, and application information. Firstly, BIT was founded in 1914 and as the Academy of Natural Science in Yan'an, and we moved to Beijing in 1949, and we changed its name from institute to university, which we called Beijing 理工大学 in 1988. And if you know something about Chinese university, you must hear about the Project 211, Project 95, and Double First Class project,
because there are more than 3,000 universities in China, so we have some national projects to do construction and be the top universities in China. So the first class refers to first class universities and disciplines of the world. Why this project so important? Because there are only 30 around 30 universities are recognized as part of the double first class program in China and in the first bench, and we are one of them. Okay, here are also some BIT rankings around the world. As you can see, in 2024 academic ranking of world universities, ARW ranking, we ranked 123rd. In US News, we ranked 179th. And in QS World University Ranking 2025, we got 302nd places. In 2025 Times ranking, we got 245th. And you can see the red graph. There are BIT's ranking of ARW, QS, and US News from 2018 to 2024, and the ranking of BIT is constantly grow. Okay, in fact, we have more rankings, and as you can see, BIT got first place in research funding per capita in China from 2016 to 2023, and BIT got more than 130 national awards in science and technology in the past 30 years, which ranked among top 10 in China. And our graduates also have high employability. As you can see, we ranked 9th. And in 2024 academic ranking of world universities in China, we got 14. And we also have 10,000 ESS subjects, namely engineering, materials, chemistry, and computer science. And engineering, this subject was admitted to 110,000 ESS subjects. Okay, here are more the rankings of our programs. As you can see, we are strong in mechanical engineering, cyber science, and technology, mechanical engineering, and computer science and engineering. And 5th in automation, aeronautics and astronautics science and technology, computer science and technology, data science and big data technology was ranked top 10. Also, we are strong in management science and engineering because we are accredited by the 3 major accreditation institutions, AACSB, EQUIS, and AMBA, and which is one of the 10 in China and 1% in the world. Here are more top ranked programs such as artificial intelligence, business administration, international economics, and trade. Also, in 2023, BIT also passed higher general education accreditation for international students studying in China, and which means BIT is one of the best universities for international students to choose. The program is organized by the Ministry of Education in China. Okay, now it's time to see how our campuses. And at present, BIT have 3 campuses for international students located in Beijing, Jiaxing, and Zhuhai. So in most our undergraduate students study on Liangshan campus, and some graduate students study in Jiaxing and Zhuhai campus, and our pre-university programs and Chinese language programs, the students will study on Zhuhai campus. Here is a map of Beijing, and in Beijing we have
Zhongguancun campus and Liangshan campus. So our undergraduate students will study on this campus. Here is the map of Zhuhai campus and Jiaxing campus. So right now we have 33,000 full-time students in BIT and more than 3,400 international students. The international students are from 152 countries, and you can see most of them are from Asia, such as Malaysia, Indonesia, Pakistan, South Korea, and about 35% students from Europe. So we also have 400 partner universities in the partner universities from 18 countries and regions. So every year, most students from this university come to BIT for their exchange program or short-term program. Here are the research which BIT was made. As you can see, this page is about robots. So in the middle picture, you can see there are two robots play table tennis with each other. They can also play table tennis with the real human. And recently, the robots can even run and jump just like real human beings. And this part is simulation rehearsal technology. This technology was developed by computer science and technology this school. So it was used in many national opening ceremony or some big meetings. And we also have some technology was used to 2022 Winter Olympics, such as Ascana indoor multi ski training system and sports data steward, which help athletes training and improve their performance. And we also developed EV under extreme cold condition, which relays normal operation of pure electric vehicles under the ultra wind ambient temperature. And zero carbon cabin operates 24 hours a day without electricity and generates no carbon emissions and can be used anywhere. And environmentally friendly fireworks, which invited for national and international major events such as BIT birthday and some big events. Also, we have some research in the aerospace. Okay, here are the our undergraduate programs list. As you can see this page, we have 44 taught programs, such as mechanical engineering, computer science and technology, software engineering, artificial intelligence, and some business administration, industry design. This is our taught programs. We also have 7 taught programs: aeronautical and astronautical engineering, mechatronics engineering, mechanical engineering, automation, computer science and technology, electronics science and technology, and international economics and trade. So these programs are also very top in BIT. Okay, here is about our pre-university program, which will be conducted on Zhuhai campus, and the students can choose for 1 semester or 1 academic year, and you can also choose study in Chinese or English. And you can also choose science and engineering program or liberal art and business programs.
Okay, we also have 23 English taught master programs and 10 only Chinese taught master programs. And we have 29 PhD programs, and you can choose study in Chinese or English. Okay, here are some BIT programs. For undergraduate at academic year first academic year, our international students only to study some basic courses, and from the second year to the fourth year, students can come to academic school with our local students. So students after the first year, they can select majors after first year study. This is also for undergraduate students only. And students are able to select another minor, obtain minor degree after the first year study. We also provide student assistance positions during the semester. And BIT has won many national championships in different academic practices, such as the Challenge Cup, Formula Student Autonomous China, Internet Plus competition, and others. BIT has a high-quality sports team. Our sub-team stands out the most. We also have BIT football team of international students. And we have many social practices in BIT. For example, we have sports meeting twice a year. Also, we have get-together party for Chinese New Year. It's the biggest event for our international students. Another big event is the International Cultural Day. In the middle picture, you can see it. And there are also some forums and events our international students can join. Okay, now let's say the job opportunities for international students. As you can see, the list here is the career fairs we held every year during the semester. You can see we have some high-tech company, Huawei, and some big construction machinery such as XCMG, CRCC, and some other career fairs are held by our government or Ministry of Education. And in this page here, some comparative enterprises of BIT, such as Huawei, ByteDance, the TikTok company, and Baidu, JD.com. So our students have many opportunities to go to these companies for visit or have some social practices there. So here are some examples of our graduates' employment situation. In this page, they are to work outside China, but some of them choose worked at Chinese companies such as Dimas from Indonesia. His major is industrial design, and he works at Oppo as a designer. And William, he's also from Indonesia. He works at the China Railway No. 3 Engineering Group as a technical engineer. And some students choose to stay in China, such as Ali Hansa from Yemen. His major is software engineering, and he works at ByteDance as a digital marketing manager. So the third part is application information. So you can say the application period is from last year, October 15th to this year, June 15th. And we don't need to
post any hard copy to us. You need to apply online and to pass our material review, pay application fee online, and comprehensive interview to get free admission, and join academic proficiency test, pay prepaid tuition fee online to get formal admitted. And about the academic proficiency test, here you can see the exam subjects. For science and engineering major, you need to take mathematics, physics, and language, such as Chinese or English. And the liberal arts and business major, you need to take mathematics and language. Here are the required documents. You need to provide passport, your high school transcripts, high school diploma, and the English proficiency test report, and the study plan. If you want to apply BIT freshman scholarship, you need to submit the freshman scholarship application form when you submit your application. And if you are under 18, you must submit all special supporting materials. Okay, here are the scholarships we have. We have BIT's Global Excellent Scholarship for International Students, the first prize, which is the fall scholarship. The duration is 4 years. It includes tuition, university accommodation, and stipends. And the second prize is 1% tuition for 4 years and 4 years university accommodation. And these two kinds of scholarship, you must pass in the annual review to guarantee the scholarship benefit for the following academic year. And the third prize is for 1 year tuition and university accommodation. Fourth prize is 1 year tuition, and fifth prize is half of 1 year tuition. But you can also apply this three kinds of scholarship year by year. Here is the tuition and fees. For undergraduate programs, we have 4 year. The duration is 4 year, and the application fee is 600 yuan. And the tuition fee for Chinese taught programs is 23,000 per year. English taught programs is 30,000 per year, and the comprehensive insurance is 1,800 per year. And the pre-university program, you can choose for one or 2 semesters. The application fee is 500 yuan, and for 1 semester, the tuition is 50,000, and for 1 year, it's 30,000. And here are the dorms of BIT. The above 2 pictures are Zhongguancun campus, and the below ones are Liangxiang campus, which our undergraduates, most of our undergraduates will study on Liangxiang campus. And here is the Zhuhai campus. Some pre-university students will study on Zhuhai campus and Jiaxing campus. So here are the on-campus facilities. As you can see, we have libraries, dining halls, gym, grocery, bank, and clinic. So it's very convenient for your. We have almost everything they need for them to study or live in BIT. And let's take a look at the service big picture. The outside of BIT, as you can see, there are many hospitals, subway stations, bus stations, shopping malls, supermarkets. So it's very convenient. Okay, now it's the end of my information section. Thank you for your listening.